बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मेज़बान मुसैयद खान बलोच और आप देख रहे हैं बिज़नेस टॉक उर्दू यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, चेक कर लें जी, लाहौर शाहपुर काया मंडी में हम मौजूद हैं और इस वीडियो में हम आपको जो फ्रीजियन क्रॉस बछियाँ हैं वो दिखाएँगे और उनके रेट्स बताएंगे कि उनके क्या रेट्स चल रहे हैं। लाहौर शाहपुर का यहाँ मंडी है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मेन मुल्तान रोड के ऊपर लगती है, हर बुध लगती है और बहुत बड़ी मंडी है। हर किस्म का जानवर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बहुत से दोस्त हमें कहते हैं कि जो फ्रीजियन क्रॉस बछियाँ वो दिखाएँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं जी। मेरे बैक साइड पे बछियाँ खड़ी हुई हैं, तो पूछते हैं जी इनका क्या रेट्स है और क्या हिसाब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अजमा भाई, कैसे हैं? अल्लाह के रहमत है भाई। कितने जानवर लाए हैं जी? भाई आज 26 जानवर लें जी। 26 जानवर हैं। फ्रीजियन क्रॉस बछड़ियाँ तमाम के तमाम? ये फ्रीजियन क्रॉस भी हैं और फ्रीजियन असल में भी हैं। अच्छा अच्छा, क्रॉस में भी हैं और असल में भी हैं। सही होगा। टोटल 26 बछड़ियाँ जी दोस्तों इनके पास। और क्या मांग रहे हैं जी, क्या हिसाब किताब है, इनकी उम्र क्या है जी? भाई ये खीरियाँ सभी बछड़ियाँ आज जो हैं सभी बछड़ियाँ खीरियाँ। अच्छा, ज़रा चेक करवाएं दांत इनके, किसी का भी दिखा दे। उधर ले जी दोस्तों, ये चेक करें सामने बछड़ी है जी, धुंधी है, ये देख सकते हैं जी धुंधी। खीरी इसके अलावा कोई दिखा दे। लें जी दोस्तों, खीरी भी आपको चेक करवाते हैं जिनके पास धुंधी और खीरी बछड़ियाँ टोटल 26 हैं। प्योर में भी हैं और फ्रीजियन क्रॉस में भी हैं। ये चेक करें। लें जी, ये चेक करें दोस्तों, खीरी बछड़ी है, ये दांत देखेंगे। ठीक होगा। तो इनके पास ही खीरी और धुंधी बछड़ियाँ जी टोटल इनके पास सभी हैं। रेट भी पूछते हैं। हाफिज़ भाई क्या रेट चल रहा है जी? 75,000 मांग रहे हैं। सही। और ये खीरी बछड़ी है। खीरी बछड़ी है। लें जी, फ्रीजियन है और खीरी बछड़ी भाई बता रहा है और इसका 75,000। ये कब गब्बन होगी, क्या हिसाब किताब है? ये जो है ये तकरीबन 2.5 से 3 माह सेवा करवा दें, इसके बाद ये सेमन के काबिल हो जाएगी। सही हो गया। तो ये क्रास है, ये फ्रीजियन और ऑस्ट्रेलियन का क्रास बकरी है। अच्छा अच्छा, ये भी खीरी है। फ्रीजियन ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, ये भी खीरी है। इसका क्या मांग रहे हैं जी? इसका भाई मांग रहे हैं 70,000। इसका 70,000 और कमी बेशी के बाद कहाँ तक हो जाएगा? कमी बेशी इसका 60,000 ठीक होगा। ये भी क्रॉस है। ले जी, ये भी क्रॉस है, ये भी फ्रीजियन है। सही है। ये भी फ्रीजियन क्रॉस है और इसका कितना मांग रहे हैं जी? इसका भी 75,000 मांग रहे हैं। 75,000 जी इसका भी मांग रहे हैं। और ये कहाँ तक हो जाएगी जी? ये 65,000 में दोस्तों ये फाइनल हो जाएगी। ये देखें जी बछड़ी। और इसके अलावा जी मुंह से क्या है ये? खीरी धुंधी? अच्छा खीरी है। क्या रेट चल रहे हैं जी आपके पास, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये हाफिज़ अजमल हैं जी और परमानेंटली इधर होते हैं जी। ये इनका अड्डा है, हर बुध हमें ये इधर मिलते हैं और इनके पास फ्रीजियन और क्रॉस में बछड़ियाँ होती हैं। तो आज ये हमें फिर यहाँ पे मिले हैं तो इनके पास। अच्छा ये वाली? ये भी खीरी बछड़ी है। तो इसका क्या मांग रहे हैं? इसका भाई 80,000। 80,000। इसका 80,000 है जी। और इसके अलावा ये बछड़ी जी, ये चेक करें जी, ये देखें जर्सी ऑस्ट्रेलियन। इसका कितना मांग रहे हो आप? ये 85,000 जी, जर्सी ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में है, चेक कर सकते हैं। और इसका 85,000 मांग रहे हैं। ये देखें जी, ये इसकी बैक चेक करें, ये देखें। और बाकी ये इस तरह भी चेक कर लें। ये भी इनके पास बछड़ियाँ हैं, ये देखें जी।
پیور آسٹریلین فریزین اور کراس میں بچڑیاں. یہ کیا چیز ہے جی کراس میں؟ یہ بھی چیک کریں دوستو کراس میں ہے جی. یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی دوستو اس کی بیک چیک کریں. اچھا اس کا کتنا مانگ رہے ہیں آفت بھائی؟ اس کا جی 82,000 82,000 82,000 اس کا مانگ رہے ہیں جی. جانور آپ چیک کر لیں. یہ دیکھیں جی بیک اس کی. اور اس کا کہاں تک ہو جائے گا جی فائنل؟ 70-72 میں ہو جائے گی. لیکن 270 میں فائنل ہو جائے گی. اچھا آفت اجمل بھائی اپنا موبائل نمبر بتا دیں. موبائل نمبر 0301 41 28 013. حافظ کیٹل فارم 0 ٹھیک ہو گیا. اوکے ٹھیک ہوگا. اور یہ تین کس میں ہے جی؟ یہ آسٹریلین افریزین ہے. اچھا اور یہ بھی افریزین ہے. صحیح ہو. اور یہ بھی افریزین ہے. لیکن دوستو آسٹریلین فریزین بچڑیاں جی یہ دوندی ہیں. دوندیاں. اچھا جی یہ والی دوندیاں جی. اور ان کا کہاں تک ہو جائے گا جی؟ ان کا بھائی مانگ رہے ہیں 80,000. ٹھیک ہوگا. 70,000 میں فائنل ہو گیا. 70 میں فائنل ہو جائیں گی. اوکے ہو گیا جی. یہ بھی مال ہمارا ادھر. یہ بھی بچے یہ بھی جی حافظ اجمل بھائی کا مال ہے جی. یہ بھی چیک کریں. یہ بھی دیکھیں جی بچڑیاں. یہ دیکھیں جی ان کا کیا ہے جی؟ یہ 55,000 مانگ رہے ہیں. اور کہاں تک ہو جائے گی فائنل؟ تقریباً 48-47 میں فائنل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے لاہور میں سیمپل کے لیے لائے ہیں. اچھا جی ہاں چھوٹی بچی. صحیح. یہ منہ سے کیا ہے جی؟ یہ کھیری ہے. چیک کروا دیں کوئی ایک آدھی. یہ دوندی ہے. ایک دام نکال دیں. اچھا یہ بھی افریزین ہے. اچھا لے جی دیکھ لیں ٹوٹل ان کے پاس 26 بچڑیاں ہیں. یہ چھوٹیاں ہیں. صحیح ہو گیا. موبائل نمبر حافظ بھائی کا دیا ہے. اور لاہور شاہ اور کانجا میں ہر بدیے ہوتے ہیں. کیا ریٹ ہے جی بتا دیں. اس کا 45,000. اور فائنل کہاں تک ہو جائے گا؟ 40 میں 38 میں. 40-38 میں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا کہاں تک ہو جائے گا؟ اس کا 55,000. اس کا 55,000. اور یہ کتنے میں ہو جائے گی؟ یہ بھی 47,000. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی مووی سے پوری بنا یار. اچھا جی اس کا کیا ہے جی؟ اس کا 60,000. اور کہاں تک ہو جائے گی جی؟ یہ بھی 50,000 میں ہو جائے گی. صحیح ہے. یہ چھوٹی یہ بچڑا ہے. اچھا یہ سارے بچڑے ہیں یا یہ بچڑا ہے؟ یہ بھی بچڑا اور دوسرے بھی بچڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بچڑا بڑا خوبصورت ہے. یہ بڑا خوبصورت بچڑا ہے جی کراس میں. یہ والا اس کا کتنا مانگ رہے ہیں جی؟ اس کا 55,000 مانگ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن جن کے پاس یہ بچڑے بھی ہیں یہ دیکھیں جی فریزین کراس میں بچے ہیں جن کے پاس. اور یہ چیک کریں جی آپ سب بھائی ان کا کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ جو دو بچڑے ان کا اس کا مانگ رہے ہیں 70,000. اس کا مانگ رہے ہیں 47,000. اس کا 47,000. یہ بچڑی ہے. یہ بچڑی اس کا 70,000. ٹھیک ہو گیا. نہیں دوستو اوور آل یہ آپ ان کا جانور چیک کر لیں. وہ سامنے بھی ان کے ہیں اور اس سائڈ پہ بھی موبائل نمبر آپ کو دیا ہے. اور یہ پرماننٹلی ان کا اڈا ہے. یہاں لاہور شاہ پور کانجا منڈی ہے. وزٹ کریں اور جانور آپ خرید سکتے ہیں جی. ان کے پاس کھیری دوندی اور کچھ جو ہے نا مطلب دانت میں کچھ چار بھی ہو سکتی لیکن چیک کر کے تسلی کے ساتھ جس طرح مطلب آپ مطمئن ہیں جو سب بھی آپ کو جانور چاہیے ہوگا حافظ اجمل بھائی کے پاس فریزنگ کراس میں بچڑیاں جی مل جائیں گی. تو یہاں لاہور شاہ اور کانجا منڈی میں یہ پرماننٹلی ہوتے ہیں جی. دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو کر لیں پرماننٹلی سبسکرائب. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک آپ ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.